أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أفلباتش أني مسو أمي أو بلجلي فو نيواتينا أمي بامكويا دون أمينا كنا فوني دي أو ما كافو بنامي نا تشاريني دو جين كنا بي ويلكا جو كيلي دو على دكتورو في هل كسفر في دكتورو بلجلي ما okoso kumi alay doni mi do on vana garjigela andi se kan dade fo mi bambulo an wo jera an kanu nyo ana teru ani anga banabato somro ka jera ulula anyi ngara coronavirus yali an fura sorala ne bisega fo oho an fura sorala muna naya jetemna coronavirus yere ina fo docteur ya fo chugamina abi cheni ke banabato do de la katame doka andi sega fo fura yimbi sega akumbe parce que o daluti ambolo mais dalu mi bi ambolo bana minu be no bi banabato minu nani virus bi cheni ke o tigila mogola o doy asmi no e sizai o doy fugo dimini bien diminu no o doy sidai ani tension ona nyono banawo comme ala ye fura do on garjige la fura mi bisega ulu kenaya sur place on nya do ga fo tienre la ni fura bi coronavirus la on fura yi no tiamisin ovedi ni Côte d'Ivoire laboratoire rouye alla jeka sege kaye ka fo abisega be adama de ma fura do abi mo kenaya et puis fura do ati toro fo ise mo ma Côte d'Ivoire adona laboratoire rula o papio bi ambolo furay ay bana chama furake o bele jele bisega jirana ga fa bisega coronavirus furake o ay coronavirus furake o amu furake o ma wobi furami na bi jen kono o yi on furay no tiamisin ovedi ay kabako minu nge jen kono amina ndado ula mali kono Côte d'Ivoire, la Guinée, Maroc, Dubaï, France, Amérique, ani jamana chamana amina ndado ola. Comme ni moyen renye chime Ivoirien dema okoso amba demne ni Côte d'Ivoire. Anga banabato do beno. Sibiri Joseph Abidja ya zora Abidja angbe ajame awati. Adda jengene de kundo ko tension ya adda jengene. Alekumi mobili bawo de boli ala nana ka dajenga na tension fe fura benyine na fura masoro kile saba adda segera no la ni ala ni anga fura sababu o ko fe banabato do be no abi jeno basam serala ayra ko ay doctori atoy Michael Iran Jama a paralysé sans saba ani kalo damado anga fura ya wili ka jo clé woro 6 jours a willa ka jo ay témoignage yere mi ke ka di ama ka filmer ka di ama o kero ya sura kalo kele madafa on est prévu ka fo fura mi misega ni vurai bana fura ke ga senema o bisega coronavirus fura ke ay bana bato do fura ke ivoirien do nawka kado atogoye bibata jallo a cey Idriss Tali ayan tagata banabato laje ay furada ma sogoma ya soray sanani deke a paralyser lindo sanani ay furami sogoma yani 14h a willa ka tam ajo ka tam ga bo docteur so dafe ka yala ka docteur fu kelingel furami zeraka oke ne hakilla ni furabi nyini chenre la coronavirus la nimsega ke afuray o dugu kelela Ousmane Koulibaly aw sabugo la kurugo karamo badu ay fura mina era faruk mandala ay fura ta ku bana mi ngumbalela o bana matame kli sabaka ale adoga fo akenera ngay fura indi sida to do dema sida ku ngeme ka pasa musodo foga afarkulo ban o fura inda kalo kele o boyana ka je anona o halni amata allajani sida ya bla ube na ma bla won ba do furan fusayrama kaba ko bado kera
ferke dugula ferke jamanatigi a bolo kele kun paralyser le do a yɛrɛ video kɛ a video bi an bolo ferke dugu jamanatigi ba paralysie a bolo bila tile 3 kɔnɔ o dugu kelen la n'o ye ferke dugu ye karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ Suadu Ba a ko a fankelen kun bɛ kɛra i n'a fɔ a paralyser len do san 10 a ye fura in da tile 3 paralysie y'o bɛɛ bila k'a kɛnɛya o dugu kelen la fana kamaleni dɔ an y'a furakɛ a banana Abidjan de a kun baara la entreprise dɔ la a se tiɲɛna kalo 8 fo a se commencera ka misɛnya a tɔgɔ ye Metuba Sanogo n bɔra Abidjan sisan n y'a ɲininkali kɛ a terikɛ Bamuri la a ko a bɛ Abidjan kɛrɛfɛ duguni dɔ la ko a bɛ baara la yen a y'an ka fura ta k'a to sunɔgɔ de la o y'a sɔrɔ a ye Abidjan dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ a ye suyi kɛ ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ a ye fura ta heure 2 a wulila ka taama a sunɔgɔbaatɔ de fura dira a ma a ye fura min heure 2 kɔfɛ a kununa ko a bɛ taa sugunɛ kɛ a y'a sɔrɔ sen ɲɛna fura min sera k'o kɛ o bɛ se ka dɛsɛ coronavirus la n'a ɲɛɲini na wa o Abidjan kelen na Abobo an ka fura dira dɔ ma a se de kun tigɛtɔlɔ do dans 3 jours docteur ye papier kɛ u kan ka a se tigɛ diabète de b'a la fura dira a ma sufɛ a ye fura min sufɛ yan dugu ka jɛ a lafiyara dimi o dimi kun b'a la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a la o bɛɛ tununa na a bolila ka taa docteur voir u y'a se lajɛ ko sen ko menace foyi tɛ bilen ko a se tɛ tigɛ nin bɛɛ kɛra Abidjan Côte d'Ivoire kɔnɔna na Salimata Diallo Tigodugu musokɔrɔba don a ye san 15 de kɛ kɔnɔna joli la ulcère gastrique don o don a b'a cɛ bolo u bɛ dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ a cɛ tɔgɔ ye Isa Sise karamɔgɔ don a bɛ Tigodugu a dɔnnen don fura dira o ma tile 14 na tile 15 na o bɛnna 2018 sunkalo ye a ye sunkalo dafalen bɛɛ sun o y'a sɔrɔ a ye san 14 kɛ a tɛ sun a kɛnɛyara hali bi a kɛnɛyalen don bon fura min sera ka nin kabako kɛ fura kelen de don n'o ye Thiamicine OVD ye o bɛ dɛsɛ ka coronavirus furakɛ wa ɲininkali don ne m'a fɔ maa ye n ko a fura don nka fura in bɛ ka kabako min kɛ ne b'a dɔn a bɛ mɔgɔw nafa o de la n bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛna don jamana wɛrɛw ta la min de Côte d'Ivoire ye fura in ye Dubaï entreprise dɔ ɲɛmaa a tɔgɔ ye Hakim a ka video bɛ n ka page kan n bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ a caman bɛ n ka page kan kɔnɔdimi kun b'a la san 10 a ye dɔgɔtɔrɔso siya bɛɛ kɛ waritigi don nka a y'an ka fura ta tile 10 10 jours kɔnɔdimi in taara ka bɔ a la pewu fo an bɛ don min na a nisɔndiyalen ye fura ci a fa ma Tchad N'Djamena prostate b'o la san 10 ale yɛrɛ bɛ fura min san o ye kalo o kalo a bɛ 500 000 bɔ a ye fura di o ma 17e jour tile 17nan fa taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa ka analyse kɛ dɔgɔtɔrɔw y'a jira ko bana foyi t'a la bilen a ka bana ko a banna pewu ni kabako kɛra Dubaï a ma mɛn an bɛ taa Maroc Zegam hakilila maa caman y'ale ka témoignage en français n ka page sanfɛ a ye san 17 kɛ 2002 a paralysera nka paralysie in kɔnɔna na bana caman tun b'a la sugunɛkɛ bana n'o ye prostate o tun b'a la bana min yɛrɛ kɛra sababu ye ka paralysie bila a la o bɛɛ tun b'a la mɛ a y'an ka fura ta tile 15nan don a wulila ka taama fo an bɛ don min na a bɛ taama a kɛnɛyara pewu mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a jira n na n y'ale furakɛ tile 1 de su 1 ale fana dɔgɔtɔrɔw ye sɛbɛnni kɛ ka d'a ma furakisɛ dɔ bɛ yen n'a m'a ta don min na o don a tɛ se ka sugunɛ kɛ mɛ hali n'a y'a ta tɔɔrɔw b'a kan ale tɔgɔ ye Abidi Tijani Marocain don colonel don ale fana y'an ka fura ta sufɛ yan dugu ka jɛ bana tununa ale la
klemugan sabana do atara docteur sola utara ka analyse ko prostate ti ale la ble ale de kara sababu ndara santan wulo vla banabato wili dogo kun fila kono semaine fila kono boni kabako boye mingera Maroc ni malien do fana ye nyo zoro Maroc amame atite me kalo flaka atamaga opération de la cancer de bala alhamdulillah ayanga furata shufe yan dugu ka je ako toro betunu na lela kalo kelengo fe ay wele aku tara le do machine na kubina opération ke scanner shima seka le ka banaible donc cancer kurumi ngumbala furanya yele ka banka kene pew o ko fe nye bol mi nga Abidjan 600 hakil la Côte d'Ivoire ma chamam wara ta voyager kalama banabato do fana serama musoro badu yana demso na nafi ina fo shini ne ka nga voyager kana malla unana fura diruma clé duru na clé nani ou bien clé duru a demso wele akulu ka dube ni sojaledo aku musoro ba kene yara lafiara ko ya soro akan opérer la fo chien saba ka sababu ke canceri akwa le abikalo duru bo ama delga sa le fe ko bi ko atara clé ale na chefe kene ya sababu ni vura kelen aye mo wili siga so musawraba aye santan flade ke banana adenga fura mina ka dama sogoma shufe kan wele ko abawilla ka jo ko tamana ko lafiya da kenera klemuga na do ko atara bo adem so do e bamako fura misera kan beke est-ce que o kanga sega desega coronavirus furake aw ma bana de yi anyena kwa fura di mami ma kwa mo kene ne mai fol donc koso ne ba do ni fura ya bisega jen deme ala ka samaniya dadi do abadi mama mami aja na ya di mai kani sigina kana ke limuru baye ka be ikelen dama ato jen bele jele ka sigan na fasoro furaina o Côte d'Ivoire Ivoirion na mane donné de Sherif Tihami Haidare hankili bala atita men sandama doka fura do kumbe ay sanga basoro Côte d'Ivoire fura ndogo e tese miracle ni dona kar kona abi fere ni dona baton bisu kona abi fere ni taraf fon fa ve fura mi fere hal ni nere kum yala Côte d'Ivoire do bi to kana jira na ko el mi se fura ma ko kan tese miracle ne de kuyen fura ingla mais nya fura glali jokumina ko bela jele se go famia parce que ni fura sanga soro ni ma papier ko nyena bo ko sebe mo wero bi do ala ka contrefaçon ke ko so ni fura bla akabi tiami 75 ay sanga basoro Côte d'Ivoire fura ksedo aglaba ne de do donc fait mi ngoni fura ko ne ba alhamdulillah alay doni dinema Allah ko so mi banabato bewele Côte d'Ivoire ani mauma nyeba na malila ani jen fonfa ay wile ka se amma aka yere protéger yani banaka soro bana mi baby no coronavirus u ko abi mogo faga mogo mi be ni bana jugunu no bila donc bana mi fura mi msego fura ke ko kene sur place na kila bele jele ka nga essayer ko mi fura fana a son matcha parce que a kalo kele 60 000 francs kalo sabo traitement complet mais pour que ga mo kishi bana yima hal ni 60 000 tatane hakilla obi wasa abi ikena ya ka se degré dola ala ka ngishi bana tina sima obi hal ni banana na ti cheni ke donc bi mi vo bele jele odeni halibi furanye kabako minu ami do ala Sénégal jamana na Cheikh Ibrahim Niass no tijani nyama baye Sénégal jamana na no ya ka teiba misri liman baye ami do mina ayra to da me mokela no Cheikh Ibrahim Niass anana malla 2018 sungolo demne mais anana do mina titama
ni bereta bere de babul kle sabayo ke Bamako mais a tara ka bere to ambule yana a kenera ay témoignage ke audio bambule a audio bi nga page sans fait atali atara kibaru fo Kaolack Sénégal an invité rakata Sénégal an kabako chamake a kabako belebele do yejme kamalen dok me ko ali ay sanwolo vlake se chena ka paralyser ka siga ka na fa namara sanwolo vlati tama ati wilga jo aya nga furan mi kle sabana do wilaka tama halibi abi tamana o ali ma dugo leta bi Cheikh Tidiane Cissé o ka khadimudo abu ka dukonay bo fura kabako minge jien ko na nyetse fo mali ko na atite me kalo kelenga folo le président ancien président Moussa Traoré aka garde corps ay santande que président Moussa Traoré no fait garde corps yala atogo Samu Jara ay vidéo ke garde corps ya ko fait ay maire ke nyama ko ka maire ke senu absene wa domina abolo kele kum paralyser ledo tension diabète ani prostate ni begeme ga toro ay furami air damado paralysé bolobla odugu sadje bena dimashima alla fiara toro ti fari fanji mais atise ta contrôle ke lundi sogoma taraga contrôle ke ko diabète tala diabète ko 1,99 grammes nana bla fo 1,0 hakedo donc diabète on a normal tension on a normal prostate fano toro fu itala ayre vidéo ke o kabako bay bon prévu de kanga jere parce que amiga mago fo mo dono ndo o to mo bu don ni ngalo do la dono bebi bo kalama Samu Jara takere domina commissaire Malila Bamako commissaire do fananana a paralysé les deux amuso ana denwu ya aminaka na nine fe ay furata shufe yan dugu ka je paralysé ya bla kenera dugu jera adun yen wele aku luka dunni so jarabi ku ga chogoroba min banana sandamado fatara jamana ko fe ga taga analyse ke ka furake fambe ka dese bimi won kalama ay tunisike mais quoi ay nega furata shufe yan dugu ka je o air damado de paralysé abla hala kuma kan o kundi famia akuma kan bebora o dongele fana abora kata dugu kona ni so jafe fura min zera ko ke ne hakilla o kan coronavirus furai se hakle nandi asomo ko kontora site se toy jena badanyo bien se wangulam flanyara de kasuta farigando de himne donc nya pali fraka folo donc amakenya arajula ko fura dobe kuni kamana gana bana minaka bi frake nafana ko ndim sunin kanta andara kaso ya sora heretia abi ko diwa non te nena ere madel ka nyoy donc anya muso di sora ngone ne makenya do don do fatiri fatin do willa ko mi seli ne willa kanjo nyarama no ngone jora donc ne willa ka tama ka siya nga ko gonika ne yo mene donc nyaaweli go haydara yena mara la kunu yena mara tama ngebi yoro jume ako ka bomi ngo ka bo segu malla ngebe mi ako kale be Côte d'Ivoire ka aw yara fo ka wale ni mando alibi abarka ka kanuna alibi an kalifa limbama parce que aga fura inda mate fura da mai ko era baju kor donc mo mi madda ko lay ka dala ni dalen tala fan ka dala nyade do mane boloy nek mo ngunu mam bolo kandi ode naka kuma ka fay ko ne bafu ka aw yara fu aw ka barala ka bara ko ne kay ba shi amati jannalia ne sigile do amdalai ma ne ka baraka robi dar salam ne tayar de ni nga kuma na jarani abenama mi an laje ba na lame ba be fu
amna kuma cɛ min kan an cɛ min ka fura sɔrɔ san amna kuma kan n'a ye mɔgɔ min jɛ I ka da la n'a ma mɔgɔ min jɛ I kana da la nka ne kɔni bɛ min dɔn mɔgɔ min don ni ɲɛ tɛ nafala kan ko a bɛ nkalon tigɛ ka fura feere mɔgɔ ma ɲarukɔrɔmɔgɔ mɔden don Sheikh Mahi mɔden don Sheikh Mundir denkɛ don hadamaden bɛ nata fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ dɔn nɔgɔya ye o kɔfɛ Ala nana sababu d'a ma ka fura a kɛ fura sababu ye min bɛ se ka mɔgɔw bɔ nɔgɔ la sababu de don ne ka bana kun ye min ye ne na anw ye sigilikɛbaw ye ko de kun ye ne na fo ka bɔlɔ falen fo ka taa n jɔ a opereli kan a ye n tɔɔrɔ ka se hakɛ min na Ala de b'a hakɛ dɔn n yɛrɛ tɛ se ka foyi fo la Ala kɔni y'a kɛ ne y'a kibaruya mɛn mɔgɔw fɛ kosɛbɛ n yɛrɛ ka mɔgɔ don nka ne ma fura mɛn o sira fɛ ne kɔni mɔgɔ b'a kibaruyaw fɔ ɲɛna dɔrɔn fura bɛ ta Ala y'a kɛ n ye mɔgɔ bila ka taa den kelen ɲini a la ka na di yan fura in bidɔni kelen n nana bidɔn kelen di yan Ala y'a kɛ n y'a mini daminɛ don min na n ye jɔyɔrɔ y'a la parce que degunba min kun bɛ n kan ani tɔɔrɔ min kun bɛ n kan alhamdulilayi caman wuli ka bɔ la a min don fɔlɔ yɛrɛ fɛ ne ko n jɛ ɲɔgɔn ma ko ne kɛ mɛ ka karamɔgɔkɛ ka fura in ta n ko a bɛ komi fura in n ko a ye ne lafiya dɛ n ko parce que ne tun tɛ se ka sigi bon ko yɛrɛ ye min kɛ ne na san 9 n yɛrɛ ma fura foyi man kun tun bɛ ma min k'a la n ko mais ne filɛ ka fura in ta siɲɛ kelen n ko ne bɛ sigi ne tɛ foyi san n ko vraiment bon mɔgɔw ko I bɛ continuer k'a min k'a lajɛ kɛ ne bɛ taa bidɔn kelen ban waati min na bon alhamdulilayi ne kɔni ka koko a y'a ban hali fɛn min falennen don ne na a kun bɛ ka bɔlɔ min falen ne na a ma opéré ma tulu mu a la ma foyi k'a la ne y'a ye ne fura in min fɛn commencera ka faga a yɛrɛ ma dɔrɔn fo ka taa ban n'a yɛrɛ ye pewu bon n filɛ o sigili de la fo bi ma degun wɛrɛ sɔrɔ a la tuguni alhamdulilayi ma degun wɛrɛ sɔrɔ a la tuguni bon n yɛrɛ commencera k'a fɔ n jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen o fana ta kun kɛra kabako ye o ta kɔni koko kun y'ale bɔ cɛya la komi a tiya bi ka ban mais n ko ne continuer na n'a ye k'a min n ko ne bɛ taa se bidɔn 10 ma waati o waati n ko kuru min falennen don n ko a banna pewu Ala y'a kɛ ale yɛrɛ fana donna a minni na ale bɛ taa bidɔn 12 sɔrɔ yɔrɔ min na a y'a ban pewu fo ka tila k'a sigi a cogoya kɔrɔ la tuguni n'a bɛ a kuma a seereya Ela Sheikh Tiyam Haidara Ala y'a bɛɛ nɔgɔya ye bon ne ɲɛ t'a la a bɛna nata min na tuguni ko a bɛna nkalon tigɛ fura feere mɔgɔ ma ne ɲɛ t'o yɔrɔ la parce que a nata adamaden bɛ nata fɛn min na n'Ala y'a bɛɛ nɔgɔya i ye ka ban i b'i nata mun na tuguni bɛɛ n'i ka bonya kɛcogo don Ala fɛ Ala ye nin bonya in di ale yɛrɛ de ma ka se ka hadamadenw furakɛ n'a ye ɲɔnɛ nafa min bɛ fura in na a yɛrɛ t'a dɔn ne ye muso ye Angulɛm ne y'a muso ye ɲɛna a ko a ye san 3 ou bien san joli a y'o de k'a sigilen don duguma ne bɛ ka n ta in fɔ don min na a ko ale tun bɛ baara la a nana a bɔra tun bɛ baara la Segu service INPS CSA INPS ko a tun bɛ yen a taara retraite la bana nana minɛ a denmuso de tun b'a kɔrɔ k'a dɛsɛ pewu n yɛrɛ ɲɛ y'a muso in ɲɛna mɔgɔ m'a fɔ n ɲɛna a ye fura ta a bɛ ka taama a b'a ka activité bɛɛ ta 100%. ne kɔni ye kuma kelen min fɔ ne b'a dɔn mɔgɔ min don a tɛna nkalon tigɛ parce que mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ fɛn min kama o b'a bolo a tɛna siran mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ a bɛ nkalon tigɛ parce que Ala ye hadamadenw di ale yɛrɛ ma bon ni Ala ye fɛn di o ma k'o kɛ sababu ye ani hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bon I bɛ siga o la mun na ne kɔni ɲɛ tɛ siga yɔrɔ la ne ɲɛ tɛ siga yɔrɔ fan si la ne tɔgɔ ye Abibatu Kuyate u bɛ n wele ko Batu ne bɛ Segu Bamanangi na ne ka baara ye jagoli bana min bɛ ne na ye soma de tun bɛ ne na bana in ye ne sɔrɔ sisan tɛ dɛ n den kɔnɔya fɔlɔ cɛmanni sisan a bɛ chauffeur la a bɛ boli yan sisan fo Senegal a bɛ san 20 la bana in ye ne sɔrɔ ale fitinin de mais a nɔgɔyar'o la an taara Bamakɔ la n ye fura dɔw ta k'a tɔ la ka na fo sisan a bɛ to ka wuli n fɛ
ni nga banyi be kena ni kono damne ke fukata si 3 mois ma esuma inventoro ngon bi docteur frokala fukana si sisama fura intali kami do minye fura insa fukana blabila alhamdulillah alhamdulillah kasira alhamdulillah barka da Allah fura ya kusera ni mai rere fura ne ya barakilin sawa sura ne bi en mois de lantisno mene fura inta do na do fajiri sallan yinama en mois bina dafa do me asro mauludi ba nga sun tara nga sun chetara no fe ni docteur ka rendez-vous ko do intara docteur ko fente na appliquer ya ordonnance sebe ko nga suma no gara sai na suma de mina kalo saba nche bala ka traitement ka for min do fura la ka chawa binani shugele anya ra joge watan fla tellement que banan jura ne ra ka ni che kuna na ka bodola no ordonnance dra fo mi malu ka jirala anta uta wa wulu fla wa woro hawe de tara dunala shuka ta nga chokoroba leje ta shonkele ndo ko bimburange hawe temena ka duko batu mumbela nyanga fura karton ta kan jira ngwa we one furu chesenya ne ndo fura sana ngwe soma to bu fura manoko ngwe soma de kema kan bana ngone ne kalo 76 ka maludu hawe ko angwa sirifike ko nga fura be bisika ta leje akone mu ko chama kena ndoko ne ba soro chukura akone dugu jere ka senega bama nyere dingero be ko babitibla dugu jara nya fon furu chanya na ayesa zike mutula bayin takata pilingana ha soro tiam te ka morok nya musu soro nye bilongile sangana ha soro ne bi 1 mois de lantisno nyo bilongile mi dugu jete menanga dugu jara dorana na hawe no fa nga we ngoni furai ngoni ngusara ne made ukwa nana ni furu che wula kata fa ka swa doshu tara kata barka da ka wala nyundo ka buya maseka ma sababu bi kubela suna esoma be na nyina asamu gani ne kona sheki ne ke bela esuma bi wulife mi to frota bi kalme ngabi alhamdulillah alhamdulillah ado te ya me kalo fla traitement de nina ana fraxe ni fruche mbal mage ne mna mi finyana ote o make nyana re o benere ni masa arhamani che tia mutia hawe mi ne se ote ne mogom kera sabuye ka mogodama mi se pilingana ka bido indi mogodama mi maka cha mogobiore anda kedo wa bebna foyna ye fura vonya kusera ma akacha mana sigi yoro ni min ko o dugu ere ti je ka ba ni mogomana pise so ma men na fune bi julu fona kuma ne kirni o tleti taka bi ko mogomana ni tegem na karsanya me pika esuma no gara fura dume ya no misna ka bido taka bote mota sirifike ka su ka tega tasa atigi tasa bina ba fo afura en kusera ma akacha ne ba fo mbali ma bana ba to munumbi ali sele sirifia venyore fo alhamdulillah sa furati mo bolo mes sababu nyuma bana fura ala dalu di sirifike ma wallahi mbali ma ke ma be mana fo kama fura nye bana no ya ne obene ni hawi yereche amusu da madu kono na bana do mena ngi disiga enki do toronyana ne fura mi bana entuna ni dadi kuru model do de kunu obeni masara mani cha ne hawi che ko ma hawi ye muso ne muso yaro ka juga be ko juga eso mai bana ngi me kan kamana ga ali furu che masaka la kala nyana nga fura ai bana nyele ka bone na mado bana entara yoro kuru de kunu matane docteur sula balla ka yi ngere la jatge refe o re jugara ni ma esuma re pise ngunda do na expliquer mo ko nyana chugumi daro msika ta jira docteur la chugumna yo kuma fa hawo ya we ko fura mi ye fura mi balla kuru tununena no kon ba fo bal maslame o nyana fura en kai foka fo fura en kai sirifika ba foka barkada ka wali nyuma do ka fura alhamdulillah kusara no kon ma nse nse sumo opere to ko madam Traoré amna ta kenta ne Dar Salam ne wal karamo koy ne furenta ne koko de kumbinena wale furenta ode kama ani furdimi furenta ni sache ne yalama bari sorala akusara ni mayre kusabe yere di donala wula fe ne sigime gabudala ne des naga radio tourner ti
k'a ye a b'a kuma in b'a la k'a fɔ ko fura dɔ k'a bɛ bana bɛɛ furakɛ donc o la fo ne o don fo ne peresera dugu ka jɛ ne taara o sɔrɔ hali ne tɛ arajo maya yɛrɛ yɔrɔ dɔn ne taara ka taa ɲini u y'a yɔrɔ yira ne taara n adressé dɔ kun sigilen bɛ arajo so ne y'a adressé ne ko ne ye fura dɔ kibaruya mɛn arajo la k'a fɔra k'a bɛ bana bɛɛ furakɛ n ko ne kɔni nana n ko ko bɛ na ne nana ne bɛna san donc cɛ in ko ne ma ko fura in ka ɲi kojugu ko mɔgɔ b'a la ka sa ko fɛn fɛn y'a sa ko fura in ka ɲi yɛrɛ de donc o la ne continue n'a ye fo kana a ye ne lafiya yɛrɛ de ko ne yɛrɛ ye fura in min o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ yen o fana ye école karamɔgɔ ye ne y'a ɲɛfɔ o ɲɛna o fana donna fura in na o filɛ nin bamanankan na a b'o yɛrɛ ka duba fanfɛla la o bɛ yen nɔ ne y'o du fura in na o yɛrɛ ko fura in ye nafa min s'ale ma ko kɔlɔkɔlɔ tɛ ale yɛrɛ commencera ka mɔgɔw fana du fura in na ne yɛrɛ commencera ne maa fɛ ne b'a fɔ ɲɛna ne m'a mɛn ko furudimi ko ne bɛ Cheikh Thiam ka fura in ɲɛfɔ ɲɛna u b'a fɔ k'u b'a dɔn ko fura in ka ɲi yɛrɛ ne mana fɔ maa fɛn fɛn fo fara hali o don ne bɔra dɔgɔtɔrɔso la cɛkɔrɔba dɔ bɛ wotoro kɔnɔ dɔ b'a la k'a wele ko Cheikh Thiam ka fura in k'a ka ɲi kojugu ne ko ne fa ko ne yɛrɛ mun sigilen filɛ n k'a ye mun ɲɛ ne ye ko dan foyi t'a la ko ne yɛrɛ kɔni b'a k'ale sini kumakan bɛ ne bolo an bɛ Cheikh Thiam fo ni fura in nalen parce que a kusara mɔgɔw ma a ye banaw furakɛ ni miiri bana fɛ kɔnɔna bana ni fɛn fɛn a b'a bɛɛ furakɛ. an tɛ. I b'a fɔ madame bɔra ka kuma fɔ cogo min na n'o ye Amusar Mayi ye halisa an bɛ Darusalam kɔnɔ. Ya Amusar Mayi fɛ yen o buramuso don. Ne ta Kɛnta Amusar Mayi buramuso don o ye ne ba ye. D'accord. I b'a fɔ madame bɔra ka kuma ɲɛfɔ cogo min na. A yɛrɛ y'a fɔ ko fɛn ye fura in ye nafa caman ɲ'a ye. D'accord n bɛ kunnafoniya di jama ma jama ka faamuya. Yani madame ka fura in fɛ a tun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ fura ma ɲi dɛ. N bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a taara analyse totale yɛrɛ kɛ Bamakɔ a la fin waribɔ yɛrɛ digira ne na ne yɛrɛ ko n ko n tɛ se ka wari bɔ bilen ne yɛrɛ t'a da dɔn yɛrɛ ne yɛrɛ sɛgɛnna ne ko tiɲɛni yɛrɛ la ne tɛ se ka wari bɔ bilen an dalen sokɔnɔ la tuma bɛɛ a wuli ɲayɔrɔ bɛ n dimi n b'a kɛ tan a la fin ne yɛrɛ dimina ne tɛ kuma bilen parce que waribɔ digira ne na tiɲɛna a digira n na ɔ ne nana nin ka fura sɔrɔ sisan o bɛ kɛnɛya fura hali ni miliyari don ne bɛ deli k'o de fɔ kɛnɛya hali ni miliyari de donna a la ni miliyari bɛ ne bolo bi ne b'a to n ka kɛnɛya la hali ni kana fɛn sɔrɔ ala ka kɛnɛya jan dɔrɔn. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Maki Keita ne sigilen bɛ Segu yan Amdalaye A ne y'a atelier yɛrɛ dayɛlɛ 1990 ɲinɛ y'a san 30 ye ne ye fɔlɔ mun minɛ bon bana yɛrɛ mun kun bɛ n na fɔlɔ o kun ye kɔnɔja de ye bon kɔnɔja in n taara ka taa analyse dɔw kɛ u y'a jira k'a fɔ hémorroïde interne de don ne ye fura in mini daminɛ a ye ne kɔnɔ magaya n tɛ se ka sunɔgɔ minnu kɛ n commencera n bɛ sunɔgɔ bon hali dumuni kun n tɛ se ka dumuni bɛɛ dun bon n tɛ se ka tigɛdɛgɛna dun bon basi fana ni n y'o dun o bɛɛ tun bɛ n tɔɔrɔ mais depuis ne y'a fura in tali daminɛ ne bɛ sunɔgɔ n bɛ dumuni kɛ bon hémorroïde in kɔni vraiment a banna ne yɛrɛ la pewu alihamdulilayi bi kɔni ne lafiyalen don bon o kɔfɛ ala y'a kɛ a yɛrɛ nalen n tilala ka déplacer ka taa ɲɛfɔ a ye n ye dɔ san bolo n ka musokɔrɔba ye o yɛrɛ kɔni o bɛ ne ka san 100 bɔ bi bon o y'a sɔrɔ o yɛrɛ kɔni o sɛgɛn bɛ kosɛbɛ a sen kun b'a dimi a tuma dɔ la a t'a dɔn a yɔrɔ kelen a b'a fɔ a fa bɛɛ b'a dimi an ye fura in fana dili daminɛ o ma wagati min na bon vraiment bi alihamdulilayi o bɛ taama ka taa yɔrɔw la a kɔni kɔrɔla nka bi a kun b'a fɔ a yɔrɔ o yɔrɔ b'a dimi a bɛɛ nɔgɔyara parce que furudimi kun b'a la tension kun b'a la bon taama yɛrɛ kɔni o kɔni kun tɛ a kun tɛ se ka taama mais bi alihamdulilayi bon bana in a ye mun kɛ ne na a bɛ san 15 jate bɔ nka ne yɛrɛ kɔni ye furaw caman kɛ ka dɛsɛ n ma se ka kɛnɛya n ye tubabu furaw kɛ n ye farafin furaw kɛ mais n ye nin kibaruya mɛn don min arajo la nka a don a ma feere ne ma a nina ne na de o de kɔfɛ n sɔrɔla ka taa san ka di n ka musokɔrɔba fana ma mais bi kɔni foyi tɛ ne na alihamdulilayi n bɛ ala fo k'a barikada bon ne ma tɛmɛ parce que mun dira ne ma nɛnɛ a muguma de kun dira n ma n y'o de kɛ awaji bidɔn kɔnɔ bon n y'o o tali daminɛ a ma tɛmɛ tile 4 jate kan kɔnɔja yɛrɛ mun kun bɛ ne na o nɔgɔyara bon n kolotuguda fɛn fɛn kun bɛ n dimi hali ɲɛ ninnu tuma dɔw la olu kun bɛ n kɛɲɛ
ma bɛɛ m'olu tereke mais sisan alhamdulillah ne ye mun k'a la a ma tɛmɛ 4 jours kan bon yani fura yɛrɛ ka ban alhamdulillah fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ na a bɛɛ banna wa bi an bɛ don min na i ko bi foyi tɛ ne na sisan yɔrɔ si tɛ dimi bilen ni maa mun kɔni b'i fɛ i ka lafiya i bɛ se ka passer ka taa Thiam ka fura in minɛ n'i taara minɛ i b'a lajɛ a kɔni y'anw kɛnɛya ne yɛrɛ kɔni ye mun kɛ ne bɛ kɛ ka n ta in furakɛ n ye fura wari min don a la n t'a hakɛ dɔn bon fo docteur yɛrɛ kun jɔra a kan ko fo ka ne opérer parce que hémorroïde ye 2 ye n y'a fɔ dɔ ye kɔsa in na yɛrɛ o taara san o ta kun ye kɛnɛmata de a tɛ se ka sigi fo ka n'a kɛ o ta kun bɛ hali kuru falennaw na fo kun bɛ nɛ yɛrɛ bɔ mais o taara o nɔgɔyara pewu parce que furamugu yɛrɛ mun bɛ yen n'i y'o da joli o joli la o joli kɔni o y'o kɛnɛyalen parce que an y'o kɔrɔbɔ n ye mɔgɔ ne yɛrɛ ye maa mun bila ka taa a ka ca maa 30 ye ne ye mɔgɔ min bila n'o taara ka taa san Thiam fɛ yen a ka ca maa 30 ye bon a bɛɛ kɛnɛyara alhamdulillah ni ko ma lajɛ ko tɛ si dɔn n'an kɔni dara a la an ye minnu bila ka taa a bɛɛ nana jaabi ɲuman d'an ma. Bon ne tɔgɔ ne Hadi Mamadu Larabi Jabate ka bɔ Segu Bugufiya la inshallah ne bɛ sɛnɛ de kɛ bon ne ka farigan daminɛ kuma depuis 90 n b'a remarqué estomac de bɛ ne na bana si tɛ n'a kɔ ne bɛ furudimi ye bon fura in kɔni ta ni bi cɛ ne tɛ furudimi yɔrɔ si dɔn n yɛrɛ la n bɛ Ala barika da parce que dumuni qualité si tɛ ne t'a la ka min dun bi voilà o b'a hali tigadɛgɛ min ma ɲi mɔgɔ ma o de ye ne yɛrɛ jarabi ye dumuni na mais a kɛra sababu ye ale ka fura de don n tɛ se ka sɔn a bolo yɛrɛ a y'o bɛɛ kɛ n na ka tɛmɛ fɛn caman mais n bɛ Ala barika da bi dumuni qualité si tɛ ne tɛ se ka min dun bon fura in kɔni depuis ne y'a daminɛ semaine 1 ne y'a jɔyɔrɔ ye n bɛ se k'a fɔ semaine 2 depuis a 3e jour o y'a sɔrɔ ne commencera ka lafiyaw sɔrɔ fɛn caman n farikolo sɔrɔ a la on a kun bɛ kan pasa i b'a fo n yɛrɛ kamana bɛ gan n tɛ sɔn an di da sigi tɛ yen i b'a ko dabali k'a sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye fura in ye nin bɛɛ ban pewu a ye baara de kɛ ne yɛrɛ min filɛ hali ne tun b'a feere mais arajo continue an y'a bɛɛ bila ka taa yen ne ye min feere a la a ka ca miliyɔn damadɔ ye mɔgɔw bɛna san bolo an ka so yen ne yɛrɛ b'a ta o ka wuli i kana fura in ta i b'a k'i b'a kɔrɔbɔ ale ka jugu kɔrɔbɔbaa de ma parce que mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ an y'a ye fura in olu wuli hali an ye se ka fɔ min de ye soma ye mɔgɔ parasitelen san joli a sigilen a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a ye nafa ɲɛ o caman ye hali an sigilen filɛ kɛnɛ min kan sisan sa dɔ nana a ta fɔ kɛnɛ kan yan an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen Sheikh Thiam ye fura di ka taa d'a ma a y'a jaabi di sisan yan o y'a sɔrɔ interview ma daminɛ maa si m'a ta k'i ma ko dɔ y'a la donc fɛn min bɛ fɛn dɔ de y'a la a ka fisa i ma i bɛ n'o de lajɛ o ka fisa siga ni kuma caman ye kɛrɛfɛ quoi ne b'o ɲini bɛɛ fɛ ni min kɔni nana ta i bɛ kɛnɛya o bɛ se ka taa na. Ne tɔgɔ ye Mohamed Bashir Aidara ka bɔ Segu yan quartier Amdalaye n ka baara ye karamɔgɔya ye bon alhamdulilayi ne bɛ fura in yɛrɛ lakodɔn don min na n y'a lakodɔn Sheikh Mahi Kuyate de fɛ a y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka musokɔrɔba mawulu wagati a ka tension juguyara kosɛbɛ fo ka da hôpital la a ye min kɛ a ka ca tile 10 kɔ ye bana in a degunna kosɛbɛ fo ka tɛmɛ hakɛ kan mais Ala ka dɛmɛ kɔnɔ a labilala a taara so a taalen so sen y'a sɛgɛn dɔɔnin a tɛ se ka wuli ka jɔ a tɛ taama an de b'a bolo minɛ k'a jɔ mais hali n'i y'a jɔ a bɛ digi a sen la i b'a sigi a nɔ na bon kɔnɔ ganna parce que an ye wari minnu tubabu fura la ka k'a la Ala de bɛ o hakɛ dɔn ni Sheikh bɛ ɲɔgɔn ye don o don n ye kuma lakali Sheikh ye a ko k'a bɛna Sheikh Thiam ka fura minɛ ka di yan mais a yɛrɛ tɛ bugu la n k'a to a yɛrɛ ka na o de cɛ ka ɲi n y'a hakili jigin a ka ca waati la yɛrɛ a ye weleli kɛ Bamakɔ pour que fura bɛ se ka teliya ka na parce que kuma bɛɛ mina nɔfɛ Ala nana n'a ye Sheikh yɛrɛ nana min kɛ n'o ye Sheikh Thiam yɛrɛ ye a ko ma ko an nana k'an ka taa fɛ yen ɲɔgɔn fɛ an taara an ye Sheikh Thiam fo n y'a fɔ a ye k'a fɔ musokɔrɔba man kɛnɛ bon ne y'ale ka fura kibaru mɛn kosɛbɛ mais ne yɛrɛ ma deli k'a utiliser an ka sokɔnɔmɔgɔw ma deli k'a utiliser sen kɔni kɛmɛ ka musokɔrɔba degun fo ka se a dan na ni a bɛ se k'an dɛmɛ ni fura ye a don a ye fura in bito 3 de d'a ma jago bito 3 a ma dɔrɔmɛ 1 minɛ a la a don a y'a ɲini na de ko n ka taa di musokɔrɔba ma ko ale yɛrɛ ka musokɔrɔba don k'a verre ɲɛ 2 n'o kɛ bito wɛrɛ kɔnɔ k'a mélanger k'a di musokɔrɔba ma don o don verre ɲɛ 2 an kɔni an y'a utiliser o cogo la mais a bito 3 nana musokɔrɔba min yɛrɛ kama ale ta danna 2 ma ne yɛrɛ de tilala ka 1 utiliser mais n y'a utiliser k'a sɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn n farikolo degunnen don mais bana bɛ n fari ni fa in na n tɛ se k'o fɔ mais ne yɛrɛ kɔni ne ye si a la n ye kɛnɛyaba de a la Ala y'o seere bon tension in b'a la a ka ca san 10 kɔ ye mais nin kɔni na a kun wulila de bana y'a degun fo ka a y'a labɛn yɛrɛ
mais ala ka masaya kɔnɔ a ma fari foyi tiɲɛ mais a kun tɛ se ka taama mais bi kɔni alhamdulilayi a bɛ taama sara kɔnɔna na a bɛ taa a bɛ segin a bɛ se ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ye a bɛ taama kɛ a yɛrɛ ye bi bon fura ye bitɔn 2 kɔni ma ban ka sɔrɔ a ma taama daminɛ parce que an b'a d'a ma don o don verre ɲɛ 2 an b'a d'a ma o di cogo la bon ne bɛ se ka min fɔ ni mɔgɔ yera Mali yɛrɛ kɔnɔ yan Segu kɔnɔ yan min dan tɛ nin fura in na bi ne b'a fɔ i dan tɛ foyi la ne b'o fɔ parce que dalilu b'o la ne bolo i bɛ taa wari de bɔ ka fura san mais e ka taa fura feerela nɔfɛ ne mago bɛ fura la n bɛna san fana de karisa taa n'i ka wari ka taa ni fura ye yɔrɔ tɛ publicité bilen o n'a dalen tɛ a la a bɛ wari minɛ a tɛ fura ni e la fana mais a ye fura bitɔn 3 min di anw na an bɔra ne ni min ta ɲɔgɔn n'o ye Sekuma ye a ye fura in sɔngɔ fɔ ne ye ne y'a ye k'a fɔ a ye fɛnba de kɛ ne ye fɛn min fana ni tɛ ɲinɛ a kɔ fana o la ne kɔni bɛ a fɔ ni mɔgɔ dalen tɛ fura in na a bɛ n'a fɔ hali dalen t'i yɛrɛ la o kɔni o ye ne ka kuma ye ka fɔ bon kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'a fɔ Segukaw ye an ka Ala tanu an ka Ala tanu parce que i bɛ mɔgɔ min dɔn i bɛ a bɔkolo dɔn Cheikh Thiam yɛrɛ ye mɔgɔ dɔn ye Segu kɔnɔ yan mɔgɔ dɔnnen don Mali kɔnɔ yan an ka cɛkɔrɔba n'o ye Cheikh Muniru ye mɔgɔ dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ an mɔkɛ n'o ye Cheikh Mahi kɔrɔba ye mɔgɔ dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ danbetigiw don sirifuw don o yɔrɔ a tɛ fɔ ko maa b'a fɔ ko taa olu nɔfɛ yɛrɛ hali n'olu ye ji soli ka d'i ma k'a b'i ka bana kɛnɛya ne kɔni ne da bɛ a la k'a fɔ a b'a kɛnɛya kuma tɛ ni Ala ye mɔgɔ min sɔn ni fura dɔ ye ka diɲɛma furakɛ n'a ye ne b'a fɔ Segukaw ye fura in an ka mago don a la n m'a fɔ docteur fura ma ɲi dɛ mais anw ye min don a la fo k'an kɔja an yɛrɛ b'o da dɔn fura in kɔni ne sɔnna a ye ne bɛ mɔgɔw lasu ka kɛ a kan parce que sababu ɲuman de don fura yɛrɛ n'i y'a ta ni sira ka segin i b'a ye Ala ka sɔn don sababu ɲuman de don Segu ye Mali ye surtout diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ye ne kɔni b'a fɔ bɛɛ ka fura in san degun maa ma a ka banabaatɔ kan a kɛra sendimi ye o a kɛra jabɛti ye o a kɛra tension a kɛra bana sugu sugu ye ne da bɛ a la fura in bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen furakɛ inshallah